Yo, what's up guys? Good morning. Day 7. Yan. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin gawin ngayong araw. Ayan o. Nyaw, nyaw. So yun nga guys. Kainin natin yung tirang Angel's Burger kahapon. Pwede pa yan, di ba? Sarap. So, yun nga guys, kain tayo spicy seafood with, you know. Kukulat na. Maulan pa lang ng umaga. Yo, what's up guys? Tapos na tayo kumain ng sinangag na red rice. Merong tuyo na JG. Tapos ang palaya with egg. Tapos egg na may kamatis na may iba't ibang ano, sahog. Diba? So yun, busog na naman. Let's go! Tulog na to. May topak ang batang silaway. Wow! Ito. Ay daw. Ay! 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 Yo, what's up guys? So nakita nyo na. So yan, baby ko. Suot niya yung bagong bili naming damit from Bohol. Ayan, I love Bohol. Red. Orange. Yellow. Yellow. Green. Blue. Blue. Indigo. What? Violet. So yun nga guys, lunchtime. Kain na. Ayan lang. So yun nga guys, tapos na tayo kumain. Grabe. Puro kain tayo dito. Ang gagawin natin sa sunod, tulog na naman. Hehe. So ito yung pinaka-paborito ko dito. Tingnan nyo. Pinaupong manok. Hey, hey. Hi! Hi guys! Hi! Nasa pack ako doon na. Nyak, nyak, nyak. Nyak. Nyak, nyak. Square, triangle, circle, star, oval, octagon, parallelogram. 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 Do you know the colors of the rainbow? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, fire! Oh, inaan yun dyan. Tap, tap, tap. Clap, clap, clap. Stop, 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 stop. Nyak. Nyak. Nyak, nyak, nyak. Yeah, yeah, yeah. I love you. Yeah. Ganda ng tawa ng baby namin, ah. Yeah. Yeah.
Yeah. Hey. Beer. Ayun. Diba? Yeah. Hi. Hi. Ay, Pogi. Ay, Pogi. Pogi na baby ko. Hi, love. Ay, talaga naman. Ay, talaga naman. Hi, love. My love. I love you so much. You are the love of my life. You are my one and only. Smiling yan. Hold hand, nanay. Hold hand, hold hand. Ay, wah. Ang bilis bangon yan ah. Ang bilis bangon yan ah. Ang ganda naman smile mo, anak. I love you. Yeah. My love. Hi, my love. I love you. I love you. Ang taas pa yan ah. Triangle. Triangle. I love you. My love. I love you. My love. Square. I love you. My love. Square. Square. Oh, wow. Galing baby ko ah. Pogi yan. Stop. Yeah. I love. I love you. Wow. 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 Yeah. Wow. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Wah. Galing ah. Galing yun ah. Hi, love. Hi, love. Ang pogi mo naman. Ang pogi mo naman. Ikaw naman. Ay! Ano yan? Ano yan? Bakit? Hindi ka kapatid. Hindi na kaya nanay. Hindi na kaya nanay. Hindi na kaya nanay. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piece of meat. Come on, doggy. Tali kita sa gilid. Kabawang dog. Sumasagot talaga yung aso doon sa ilap. Yung aso dito, naiintindihan ko, tatakol ako, tinanong ako. Mga sagot.
Sorry, sorry. So yun nga guys, kakain na naman kami oh. Puro ganun na lang. Puro kain. Kain, tulog, kain, tulog. Let's go! So yun nga guys, tapos na tayo kumain, tutulong na tayo. Ayun lang. So guys, dito natin end. Kita-kita tayo bukas. Ano? Uwi na kami ha. Let's go! Yo, what's up guys? Good morning. So time check, 7 a.m. No, maaga naman tayo nagising pero ngayon lang tayo nag-video ulit. Kasi nag-muni-muni, diba? So, ito na po yung ating last day sa Bohol. And yung flight namin mamaya mga around after lunch, yan, something like that. Wow, English in the morning. So, ayun. Gagawin namin, mag-breakfast muna kami. Kain. Puro kain na naman. So, ayan o. Kita nyo, tan lines o. Padun. Let's go guys. Kain na muna tayo. Woo! Ma, Sure. Oh, get one. Get one. you look too real. I don't like you. Why? I'm not sure. I'm not sure if they are real. Let me see again. If they are more. Let me see if they are real. Kain tayo guys. So yun nga guys, tapos na tayo kumain. Tulog na ulit. So ano tayo, waiting na tayo. Tapos konting preparation para mamaya. Let's go. So yun nga guys. Waiting na lang kami, naka-ready na kami. Tapos kakain lang mabilis. Tapos service, waiting. Punta na airport. Tapos yun, punta kami. Tapos ayun nga. Ito ang bata. Tinatawag yan. Smile yan. Picture mo. So, ayan na. Let's go! Nakangiti. Ay. Bye-bye! Bye-bye, friends! Walang iiyak! Bye-bye! Ooh. Yo, what's up guys? Nandito na kami sa Panglao International Airport. Waiting game lang kami. I-check-in na namin lahat ng luggage namin. Yan. So, yun. See you in a while, Manila. So, yun nga guys. Nakapasok na kami. Nasa group number 1 kami kasi may kasama tayong senior citizen, syempre PWD. So per one companion. So pasok kami lahat. Let's go, papasok kami ng aeroplano. Sinupak, ganun. At saka baby. Ang galing baby ko ha. Nay, dulo, Nay! 44.
love. Dong. Dong. Tatay yan, no? Yum. 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 Hey. Yum, galing baby ko. Hi, love. Hi. Welcome back to Manila, anak. Ay. Yan ah. First timers yan ah. Nanay ah. Si Ate Kate, first timers yan ah. Balikbayan yan ah, balikbayan. Balikbayan yan. Ano masasabi mo, Ate Kate? Nagkaroon ako ng pasma sa kamay. La la la. Ah. Ah. Na. Yum yum. Ang kulit eh. Yum. Kaya. Yeah. Hi na. Welcome back to Manila na. Na? Ito. Airport. Loko ka. Tabingi na. Kawawa naman sila, oh. Tulungan kaya natin, bigyan natin ng 100. Kapaan na lang yung bata, kawawa naman. So yun nga guys, waiting lang tayo sa ating binok. Kasi on the way pa naman din. So yun nga guys, safe naman tayo nakarating sa Manila. And still, yun nga, ang aming gudong. Hi! So dito na natin tinatapos ang ating Bohol trip. Bye guys! Bye! Bye bye!